Welcome back again on my channel Jason Max. So people used to call me psycho. पळय जर हांव लोकांचे चिंतता कितें लायक हांव पळय एवरी व्हिडिओ म्हाजे घालता पळय कितें तरी हायलायट करपाक घालता. हां म्हाजे पर्सनल व्हिडिओ हांव घालतालो आशिल्ले कित्याक म्हाका ते एक लास्ट टायम उलोवंक जाय आशिल्लें तें उलोवन जालें. सो आतां कशें आहा मनान सुद्दां तितलें लायक एक वजनशें दिसना. हां आयजूय बीन तेजेरूच मोग करता हेंवूय बीन आसा. कसा पयलो मोग विसरपाक तुका भरपूर टायम लागता. इवन लायक तूं मूव ऑन सुद्दां जालो दुसऱ्या वांगडा रिलेशन सुद्दां केलें न्ही जाल्यार सुद्दां तुका पयलो मोग सदांच याद उरता. आनी 7 वर्सां इट वॉज नॉट जोक फॉर मी. तेज्या खातीर जोक आसतलो कित्याक ते आतां पयशांच्या दमाचेर उठ्ठा पळय तेजेर आसतलें तेका. पूण हांव तेका एक सांगपाक सोदता की लायक कितले करोड कर तूं लायक तुजे अकावंटार लायक 10 मिलियन 100 मिलियन 1000 मिलियन सुद्दां असलें न्ही जाल्यार सुद्दां तूं गरीबूच आसतलें कित्याक तुका ते पयशा शिवाय मोग करपी कोण लायफान मेळपाक. आनी तो हांव एकटोच आशिल्लो तुज्या वांगडा. सो आय एम नॉट डिस्कसींग दॅट. सो इट्स लायक इवन लायक सायको म्हणपाचें इवन सी फेस टू फेस जेन्ना हांव लायक ते मॅटर सॉल्व करपाक गेलो पळय तेणी फेस टू फेस सायको म्हटलें आनी म्हाका तेजेर मागीर कळ्ळें तुका 7 वर्सांक सायकोसो दिसना. हां तुवें जेन्ना म्हाजेर विश्वासघात केलो तेन्ना हांवें भरपूर वियर्ड केले. कोण मनीस 7 दिसांक 60,000 सोरो पिवूंक शकना ड्राय थोडे पिवपाक शकता पूण म्हाका लायक पास्ट एक्सपिरियन्स नाशिल्लो. हांव लायक बेरोडी ह्या पिवपी न्ही म्हाका सोरो आवडत नाशिल्लो लायफान. आनी इवन लायक लास्ट सुद्दां लायक कशें तेजी परत म्हाका यादशी येवपाक लागली परत लायक अशें कितें तरी जालें म्हाज्या लायफान आनी तेजी याद येवपाक लागली. 3-4 म्हयन्याक हांवें 2 लाख सिगरेटी सोंपयल्यो. आतां मागीर पयलीं स्टार्टींग म्हाका सिगरेट मारपाक जाय जस्ट तो स्मोक भितर घेतालो सोडटालो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें सिगरेट कशी मारप. स्मोक घेवप थोडो लंग्सान पावो जायो बीन तुजो स्मोक तेन्नाच तुका सिगरेट लागता. तेन्ना एक लायक आतां कमी जालें सिगरेट मारप. पूण हांव सिगरेट मारपाचें रिजन आसा नॉट बिकॉज ऑफ माय एक्स इट्स बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ लायक फूल इंडिया. तुमी स्वार्थी जावन पळय सगळे स्वार्थी आसना थोडे म्हाज्या लायफान बरे मनीस मेळ्ळे आसा जे लायक हेल्प सुद्दां करता न्ही इन रिटर्न कांय एक्सेप्टेशन दवरना. इन रिटर्न ते म्हणटा कर्माचें फळ देव दितलो आमकां. सो ते अशें आनी थोडे लोक आसा पळय आतां लायक पुलीस सिस्टम म्हणटा पुलीस इज लायक पब्लीक सर्वंट नॉट MLA सर्वंट या नॉट लायक VIP सर्वंट. आमच्या टॅक्सांतल्यान ते जगता. 150 crores जर 50 करोड श्रीमंत लोक काडले जाल्यार उरलेले 100 crores 1 रुपया सुद्दां दिता न्ही जाल्यार 100 crores पावता. आनी 100 crores जाल्यार 1 रुपयाच दिना भरपूरशे रुपया दिता. लायक आमी दिसाकूच 100 रुपया टॅक्स बीन भरता आसतलो पेट्रोल बारीक वस्तू हे ते सगळे लायट हे ते सगळे. सो 100 into 100 सो ऑलमोस्ट इट्स लायक 100 into 100 crores. सो 2 झिरो वाडयले 10 crores 100 crores 1000 crores जाता. दीस इज वॉट वी आर लुजींग टुडे. आमी कशें आसा पुलिसांक सुद्दां म्हाका वायट दिसता. एक टायम अशें आशिल्लें जे पुलीस खरेंच काम करताले खरेंच लायक आपली वर्दीची रिस्पेक्ट करताले आनी आजुनूय थोडे पुलीस काम करता आपली युनिफॉर्माची रिस्पेक्ट करता. पूण तेंचे सिनियर्स चोर आसल्या कारणान तिंकाय फोर्सफुली चोरी करपा पडटा आनी मागीर एक ना एक दीस ते मागीर फोंडाव पडटा. इवन लायक हांव फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर एवरी टायम हायलायट करता पळय थंय खरेंच यंगस्टर थोडे जॉयन जाले पळय ते खरेंच काम करता. थोडे हांवें लायक PI पळयल्या PSI पळयल्या खरेंच काम करता. ते अशें हे पळयना आपलो सिनियर आपल्याक कितें उलयतलो हे उलयता ते खरें काम करता. पूण एट लास्ट खंय तरी मागीर तेंच्या सिनियरांचो सिनियर आसता लायक SP DCP DSP IGP IG हे प्रेशरायज करता तिंकां कितें धमकी दिवन की तुमकां डायरेक्ट कामावयल्यान काडून उडयतले नाल्यार तुमकां खंय तरी फॉल्स केसीन घालतले. तेन्ना लायक तुमी आजगांव तो जाले पळय घर मोडलें तेजेरूच तुमी लायक भरपूरशे PIनी हायलायट केले PSIनी हायलायट केले कितें जाल्लें तें. पूण इन शॉर्ट गव्हर्मेंटाक तो वायलन्स कितें म्हणटा तो आमकां ते रियलिटी न कळपा डायरेक्ट ते DGPक ट्रान्सफर केलो. आनी म्हाका अशें दिसता तो DGP वॉज नॉट लायक जसपाल सिंग वॉज नॉट एट ऑल इनवॉल्ड इन दॅट मॅटर. ताका कोण तरी प्रेशरायज केल्लेलो खंयच्या तरी IPS ऑफिसरान खंयच्या तरी तेज्या सिनियरान प्रेशरायज केल्लेलो. आनी इन शॉर्ट ही गॉट प्रेशरायज बाय दीस पॉलिटिशियन्स. आय थिंक लायक हॅव स्ट्रॉंग लायक फिलींग अशें आसा की CM सावंत वॉज दे इनवॉल्ड इन दॅट मॅटर. बेस्टेच तेजे कडेन अशें इतले लायक इनकम इतले लायक वॉट एस लक्झरी आयटम इतले लायक प्रॉपर्टी जावना
ही इज लायक दे इन द स्कॅम. तेजे लायक कण कण म्हणटा पळय ते बारीक आमचे हे आसता लेव आसता पळय लेवेचो बारीक पार्टिकल सुद्दां तेजो स्कॅमान आसा असो दिसता म्हाका. तो इतलो स्कॅमांतल्यान भरलेलो आसा. आनी हांवें बाय पर्सनली PWD रिक्रुटमेंट स्कॅम तेजी बायल कशे पयशे घेताले आनी तो कशें चोरतालो बाय पर्सनली पळयला हांवें. बेश्टेच हांव उलयना. म्हाका कोर्टान व्हरा हांव हायलायट करता कितें कितें आसा तें. म्हाजे कडेन कितें एविडन्स आहा तें पयलूच काय दिवपा ना. हां हांवें विडियो घालतरी म्हाजे जिवा वायट बरें कितें जालें डायरेक्ट टार्गेट दी CM सावन. कित्याक म्हाका अशें आसा मरण हें सत्य आसा. मरपा मनीस तो मरतात. तूं कसली Z+ सेक्युरिटी घे उलय या ना उलय. सो म्हाका मॅटर जायना लोक कितें चिंतता म्हाजे बद्दल. हांव कितें तरी बरें करता. म्हाका लोकांनी याद सुद्दां दवरिना जाता. फक्त लोक खुशेन उरतले हे CMच्या सावंताच्या चोरयेच्या फाटल्यान धांवचना. तुमी म्हणटा टील 2027 तो राज्य करतलो पूण आजुनू चान्स आसा. वी कॅन पूट PIL अगेन्स्ट हिम. दीस इज वॉट लॉ ऑफ इंडिया सेज. दीस इज वॉट कॉन्स्टिट्यूशन सेज. इफ तेजेर भरपूर PIL पडले लायक 14 लाखांतले लायक 5 लाख सुद्दां लोक आहा न्ही जे CM सावंत कितें म्हणटा तो चोर म्हणून एक्सेप्ट करता आनी तेंच्यांनी जर PIL घातली जाल्यार ताका डायरेक्ट मिनिस्ट्री सोडपा पडटली. तेजेर CBI इन्क्वायरी जातली. तेजे इन्कम टॅक्स रेड मारतले. तेजे लायक भरपूरशे गव्हर्मेंट ऑफिशियल रेड मारतले आनी तेन्ना तेज्यो सगळ्यो चोरयो करतले. This is what I'm trying to highlight. So I'm keeping this video short and sweet. Thank you for watching. Radhe Radhe.